Sige. Hello vlogs. Sige kay hello vlogs. Hello vlogs na dayon. So, can you tell us giun sa nimo paghimo ang imong artwork? It's easy. Princess, tell us what is that? Is that the imitation cream? And then Asa to po princess na to? what's next? No. Just cut it first, and when it's done, I will put some again. Pila man yun. Jeez. Ang lindot. Lindot ane? Tigam ko 20. 20. Jeez. Dito na yung natani princess. 20. Lindot ane princess. Ako na yung ganinit palitan tanan. Tapos na ako yung daging ang kwarta. 20 yan eh. Yan tinigam. Asa na matukuba na? Uy, wala din. Uga na rin ni princess. Ayaw! Nauga naman na. Nag-uwa naman ni guys. Uga naman na kami mga princess. Sana nagduha. Tagani mo sa duha ko?